Ассалому алайкум ва раҳматуллоҳи ва баракатуҳ. бародарони қанднаботум, ҷавонои муҳтарам, нувасакову ҳавасакои қанди бобош, зиндаву сарбланд бошед. хоб як мурғ як видео карда ба ман. мурғи тухмкун не вай мурғи тухмкун неста, вай мурғи лапака. факту ҳуҷату рақаму далелу муҳру печати бобигӣ хати мегӯм. мурғ мегуме я мурғи лапак, мурғи тухмкуне, мурғи лапака медуни чия? намедуни? бисёр чизоро намедунем шумо. бисёр чизоро намедунем шумо. мурғи лапак ҳамун мурғе ҳасте ки хурӯз ба сарш медава, ҳамин қут мега ки лаб мезанад, қут мега ки лаб мезанад. ҳамун мурғи лапак ба ма видео карда. ту мурғи лапаки бесолибам гайдиёш кунам, видеоша нишон тиём. мурғ ту мардак бошӣ ку боборе, мардак бошӣ, нар бошӣ ку нар, мурғ набошӣ. мехези озод гап мезанӣ пушти экран. касе ки пушти экран гап мезанам, комментария қабеҳ гап мезанед, комментария менависанед, чун чӣ мегӯянд ки мурғед шумо, тамом мурғи лапакен, тамом шумо да ами қабасай. кадоме комментария қабеҳ менависад? факту ҳуҷату рақаму далел қатӣ намегӯяд. ами бобош факт қатӣ, далел қатӣ, ҳуҷат қатӣ, муҳр қатӣ, печат қатӣ агар нагӯм, хутум буфаҳмед суша. фаҳмидӣ? намуҳтарам ибрадар ма сарма қатиту вайрон мекунам. нигоҳ кар ки айноми аллоҳи пок ҳукм кестай. дузахта бировардаи мара дар дузах бурдаи монд. иншааллоҳ ба амри худо ҷанната ҷаннату фирдавса умед дорум, ҷаннату фирдавса умед дорум. ту мурғи лапак карити дузах дар та муталақша кунам. бо катапултири уд нашае ки бо бура ҳам асфала софили ҳуттамада бизанӣ ба и дилинати баду. биё дафки мурғои лапака ягон факто қати гап занем, ҳуҷато қати гап занем. хоб ай худди ки данғара меом, ай данғара меом, мегӯянд ки тамом касе ки майдони шаҳидону меравад ҳукм кардиянд, сета ҳукм кардиянд. ваҳ бача чхелӣ бояд майдони шаҳидон каде меравад зануш се им ҳайрон чимтарияй зана ҳамун одами ҳукм ку даникои ва ё даникои ма ҳукм мекунад. хулоса бародарони қанднаботум, мошини семент тавоза рафтим бо ай семзавод лоқи сементиш кардиму умадум пеши яъне чордомае ку чордома вақт чордома набуд то хӯрдим са монду мошинаву хай бад айгиҷоай чи охи мошин неста, пиёда бид рафтем майдони шаҳидон. хай рафтем ҳайҳуяйда ҳайҳуяй мо коргар охи хай во майдон диштагар идум чикор кунем, хай айкала соқӣ кунем охи домлоқ кун карда. рафтем тамошо кардем ҳам урабод. хоб ҳайуҷа хай ки майдони озодирам рафтан дар курохту мо чӣ медонем охи. задем рафтем майдони озодӣ, хай бачаҳоро мебинем, бачаҳои шиноса мебинем, мардума мебинем, ҳамаро салом алейк мекунем, вай мекунем, ҳама хай шафёро чокаи чи семента бор кардам омадарам хеле бача вазъият читари охи шаҳидони шумо иш чи мо шафёр чикор кунем.
خیر رفتیم تماشا کردیم، یک گفتیم بیا خیر یا بکرم همین بابا هست که نمیبینه که گم میزنه بیا نگم چی خیر کنم. من جانشینی پدر هستم. برای چی جانشینی پدر هستم؟ با نوار و سونا بریم یا درد دل مگه میزنم. برای کی؟ وقتی میدانو دو شیشتن نبود میرفتیم نه تو میخوردیم رد اینترسوات با میرفتیم سمنت بار میکردیم 15 تن جا دنگره میبردیم. فهمیدی؟ بعد ما 6 بچه هفتم بچه مایم، بعد ما 6 بچه 6 دختر. جانشینی که پدر باید 6 بچه را زن بتیا 6 دختر شو بتیا پایین همه کارباری و یا رو بکنه. قواتی پدر دوخی پدر این سفید شید باید جانشین من شیری نر باشه 6 بچه را خوران پوشان. البته با خواستی خدا پسری کلونی هستم سخنها بسیار گفتم که میکفم. خب خیر رفتم اتمیچه کردیم گفتی دمدارا که وای گفته سیاه گفته زدیم برفتیم چی دنگره با سیمت خولی کردیم خیمیم کاربار رفته استی خیمیم اونجا کینوی ترکی نفسرشی کینوی ترکی را تماشا نکنین کینوی بابای قند را تماشا کنین که چی میگه فقط حجت رقم و دلیل قطعی میگم یکم تش زیادی را نمیگم چه کم هم نمیگم او را بوده کسی که شب خانه روه در میدان شهیدان پلخت میکفن نخی شب خون میریم سحری میخیزیم گشنه مخی یا بوشکای کواس میویا یک کواس چکو میگه بوشکای کواس بود پیوا بدم بوشکای زا میویا یا اوازی که دیگه قوات شده میویا اوازی که خیلی بارتویا قوات شده بوده میبیا هوی میکنن چپاتی گیردچات خلاما کلچا اما چه در اوازی زدگی. خب این چیه یا تایی پیوای کواس چی میخوره بیارن کسور میارم اردو گرسوز میزنی یک کسات گرسوز ها بوشکای پیوا چپاتی رو میگیری تکش میزنی میره پلاتکا های هوی برادرو ای فقط فکت و حجت رقم دلیل مهر پیچت بگی اگر دروغ بگم روم سیاه فهمیدی؟ اولی سریایی سیم و چورم پنجم هزارمش بعد میبرویا با همه گپ ما جواب میگم سر شده که کربور